سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیاد هستین. دوستان عزیز، اخیران ویدیوی ما ای همی کارخانه و ای مال و حال مالا ما با سیانکه میکنم. مالام هسته همی کارخانه بگیم، همی جایی زندگی میکردگی من. اخیران ویدیو ای دوستان عزیز، چخلی که گفته بودم که ما کوارتیره میریم، کوارتیره راحکیم تا زمستانه. نکی صاحب خانه اومد، گفتیم که خیلی صاحب خانه بیا کو چی میگه، نشد یمی کار بارش. گفته بود که اخیراً مهده هم مرا راستشاد میکنم، جواب میتم، ترا جواب نمیتم. چخلی که اولی که پیشینت بود همه خیلی اولیگ میتم. تا همجا کتی میستی، من خودم زندگی میکنم در همینجا. صاحب خانه همین خیلی گفته بود. وقتی که آمد دوستان عزیز، روزی 2 اکتبر آمد، مثلا می کارباره هم مشه شوهرم دفعمون زرپلاتش نکی به حد کم. بعد گفته که شما خیلی وعده کردگی نبودین که مثال چخلی که اولی که پیشینت بود ما همه خیلی میتم. اولی که کمی بد کرد، مثال با گفته که من کار نمیکنم، من کار میکردم که در اینجا مثال او بارکه میکردم، بچه دا او خود میکردم. گفته خیلی مرا گفته که همه خیلی سم نمیتم، گفته اولیگ نمیتم، ای همه ماه سر کرده دیگه. دوستان عزیز، سومه که وی پیشنهاد کرد مثال کم بود در این ماه، بگیم که ماده فقط خوردن مونده میشید، همه کده میشید، خیلی بگیم کسا کنیم یا یکون نویگری دیگه کنیم نمیشید. برای همین دوستان عزیز و سری وقت گفتیم زمستان نشیده بیا وای کنیم یکون کار بیاویم کوارتیر. خیلی اوجه من شناسم دا گفته بودم که اگر که ما یکی اخیرانوی ماه ده همین ماه اکتبر صاحب خانه بیایم، مثال مسئولیت همون طوری نگرفت، ما باید میکنیم باید کوارتیره اینجا خانه شناسا بود بگیم کوارتیره چون چند کوارتیره شناسا بود. گفتن که خیلی خالیه، اینه بیاین زندگی کنیم. گفتن 20 سوم همه خیلی. بعد ما گفتیم خیلی آز بینیم کو خیلی هم خیلی. دوستان عزیز، گپ درو دراز نمیکنم. ما اومدیم کوارتیره اومدیم، مالام هم گفتیم که وای کرده اوسا میفرشیم، نستادیم دیگه. در اوجا گفتیم چی در کار ماه اخیر کرده سری وقت شد. بعد همی وای کردیم پالنی برامون اوستا جمع کردیم. چیزی که جمع کردم شوهرم آورده همی خیلی کوارتیره یک کمنتش را موندن گرفت. با اون سنی خانه را هم خیلی جمع گیر کرده رای کردن گرفتیم، ایسا آورده موندن گرفت. پالنی همه خیلی و خانه را او بارکه کردم. چخیلی که ما در آمده زندگی کرده بودیم همه جا تازه آزاده با همه خیلی سپاریدم. خیلی در دوامی ویدیو با نشان میتیم که ما چخیلی او بارکه کردم. این هم خیلی دوستان عزیز با کوارتیره آمدیم، یا 2 روز 3 روز شد. خیلی همه شما میدونین این خانه و داره که من حاضی آمدم زندگی دارم. اینجا در هیچ که زندگی نمیکنه. 4 کمنته های بانیشو کخنیشو دیگر چیش عدل نه. برای همه دوستان عزیز ویدیو کردن نمیتونم حاضرش. خیلی کم ترگوز ما کارم سکین شد، بگیم او بارکه کردم کمنتا را یک سیتش بارم جو بجو کردم، جای خواهی کودکام وای کردم ساز کردم. نصیب خیلی با حرکت میکنم که ویدیو کنم در همی جمع مال و حالام حوزه در سرای همی شناسامونه. چند کس زکس کردگیم مثال طرفی رایونا اینجا آمدگیم. اینجا بگیم که خیلی درونی رایون نیسته، اینجا دیریو نیان همه خیلی حوزی همون را شناسا گپ زدگیم باید آمده در همینجا کشته بردن گیرن کسی که میگیره. شوهرم که چون وای بیکار نیستن اوجه کار کدستن کار دبر آمدگیم.
ҳар хел смена мешаша. мисол шабона кор меша, бо рӯзеш меша ки ай саҳар то бегара кор меша, шаб хонада бо шабона кор меша, рӯз хонада. ҳамин хелай нав дуруст шид кор даромадай насиб боша. ҳамра камтар корош вай шава рӯзона выходной шава. баъд гӯспандора мекиша. мисол уже 4-5 гирифтагиян, гап задагиян, бояд амора кишта пӯст карда хонаҳошон баранд дамиҷа. инам хай дӯстони азиз, хай худованд ягон бандаша бериск намемона. бо иҷадам мисол бо шаварм кор дабромадан насиб кардагӣ боша, бо видеои ояндада мегум. мактаби кӯдако чӣ шид нашид, ҳозир ами се рӯзе ки омадем мои навака ай қафои мактаби кӯдако шидистем. инам хай дӯстони азиз, корубори мо чихеле ки гуфтум соҳиби хона 4 саг оварда шав меша. сагора ҳар 4ша бояд тай дига ами саге ки дар ами канушни буд асбхонада 5 саг дар дуюм этаж бигем хай ё бардошт мекунам. ман рости гап нағз намебинам. ҷое ки дуюм сеюм этажа уборка кардам, хай саго як косаошон да иса да усу мондагӣ таги пошонда гилемчӯе вайшон мемондагишон амихел якта да иса якта да усу амихел дуюм этаж бигем ки оводӣ надорам. хай чим чихел шидимда ранги хонаву дари худам буд. мисол ами да як ҷой зиндагӣ мекунӣ, уже удат мекунӣ. хай дига вай шидимда гуфтам нигоҳ кунен хонаву даре ки мисол мерӯи меша ки меҳнат мекунӣ, ине ки меёрам хай сагу пишакшона сар метиҳан. хай ака ман не якм кор накарда будам, дуюмда омадам ки якм уже ман корома ами полни карда бигем ки нимша супорида будам дуюм сеюм этажа. омадагимон бо квартира соз шида як ҷиҳат ки барое ки вақти саҳар соҳиби хона сагора амихел комнатаода мемонду худаш мебромад мерафт то омадани ами соҳибша. инами хел ҳав карда безор ай ҷонуд мекардан ами то омаданмона бигем ки кӯдакмонам хоби ҳалол нарафтай ами саго дурӯ беру карда удутай ки да берун шай вақти соҳибаш хона медрояд дарои беруна мешкоя медроя амихел калидорда местан чашмошона алабала карда. инам хай дӯстони азиз, хай вай иҷада ҳозир бигем ки ами хонаи шиносо вао меоянд, мо мерем амихел рӯпарӯи дарман бигем вай кӯдако кати бозӣ доранд. кӯдаком амиқа хирсанд шиданд ки кӯдака медидем да ами чанд сари сол шида ки кӯдакои ман не гуфти гапо кӯдакам бозии кӯдаконара дидагӣ набуданд. омада ҳозир ҳамиҷа мактабшон тоғри кунам, насиб ҳозир ами хонаву дара камтар парядка кунам, ҷобаҷо шем соз хушрӯ вай бода ҳамиҷа вай мекунем дарс метамошон камтар дарси мусулмонира май худ кунанд созай баъди мактаб бекор нашинанд. кӯдако бозирам вақт дорад. мисол кӯдака бояд дар 24 саат да бозӣ намонӣ, бояд аяра мисол таълиму тарбия бигиранд. хубай берунам чихеле ки мебинед хунуки вай шидагиай кӯдако оқа бозиам намекунанд дар беруно, фақат ами дуруни хонада ҳамура дарсои мактабишона бо тайёр кунам бо ай қафои таълиму тарбия бигем камтар китобхониву дигар коро. инам хай бо далши нишон метиҳам. дӯстони азиз, дар иҷа боша мо тарафҳои район рафта будем як ду рӯз пеша ки нагуфтам мисолҳои бо роҳҳои ами хел паспорткуниву ҳам хел чиёра мепурсанд. энене кӯдако ай худам тайёр шуда буд, рафтам ора получат кардем. баъд бисёриҳо гуфтанд ки шумо ай рӯи кӯдактон гражданӣ шиден. не дӯстони азиз, ай рӯи кӯдак ягон вақт мо граждан шидан
наметонистем. Намедонам ака як хел комментариҳо буд ки ҳо мешавад рӯи кӯдак гражданӣ карда, не ки мо вай накардем. Бигем ай рӯи кӯдак нашидем. Шавҳарам ҳам иҷрат накардем. Шавҳарам гуфта ки то ма паспорт мегирам бо то шуморо месупорам, гуфта чанд соли дига мегзара. мо қариб 2 моҳ шида, камихе 2 моҳ 2.5 моҳ шид ки РВП-мона гирифтем. Кати кӯдакҳоро дар паспортам печат задагиам. Хай насибу ай худои худ умед дорем ки паспортамона мегирем дар оянда. Инам хай дӯстони азиз, ин видео ай ҳамин территорияи худмон буд. Видеои гӯспандо бигем. Ахирон видео ай ҳамин корхона буд. Корхонае ки бигем мо ай соли 2011 шавҳарам кор карда буд. Як корхона дар як пай то ҳамин қад сола худм боша. Ай соли 2013 то 2015 ду бор омадагим ҳамин корхона, омада рафтагим. Последни омадагим 2016 буд. То ҳол Тоҷикистон нарафта будем. То ҳозира ҳаминҷода кор кардем. Шукри худо мора фреб накардай, мора кидат кардаги нестай. Мо дар Тоҷикистон соҳиби хонаву дари худмон ҳастем. Шукри худо ҳамаш ай ҳаминҷа буд шид. Кор кардем, меҳнат кардем, хонаву дар сохтем. Иншоалло ки бо дар ин квартирам вай шавҳарам кор кунанд. Бо иншоалло ки бо дар оянда бо навигариё меша. Зинда бошем агар. Худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон боша дар ин шаҳри мусофирӣ. Дар Тоҷикистон мисол буромада меоем, соҳиби як хона шавем, я дар шавем, я зиндагӣ обод шавем гуфта. Худованд касе ба чӣ муроду мақсаде омадагӣ боша, ба муроду мақсадаш бирасаву бо ба сари баланд ба пеши падару модараш, ба пеши зану фарзандошон бар бигарданд. Инам хай дӯстони азиз, хай ин насибай, ин тақдирай. Мора мисол то ҳамин қад сола дар онҷа кор мекардем. Як бора мисол оиликомона хамон зури вайам намераса. Бигем ай аспое ки дар инҷа ҳастай бефоида, ай фақат алаф дору уколу ҳамаи чишона хучон мекунанд. Бигем ягон даход надора, ягон фоида нестайша. Барои ҳамин ахирда омада бесум мондагами куҷоида як вай захира дошт, ҳамаша расход кард. Ина мехай дӯстони азиз, дар инҷа боша мехел полни уборка карда будам. Бо мехел паша мереза. Афтоб ки биромад бо паша меоя. Полни иҷора уборка карда шидам. Бояд ҳамаша супорум. Инҷа бору либос хучон буд дар замин, ҳамаша бировардан дуюм этажда. Баъд ман иҷора уборка кардам. Полни мехел уборка карда шидам. Ин хонара иҷара боша ки уборка мекунам. Чӣ хеле ки гуфтам, борои кам кам ҷамъ кардагимона роӣ кардем. Ози иҷа боша анами шкафу телевизор, дигар чиё ҳамаша бояд бировардан дар кор. Фақат анами диванову шкафу шифонер беса тамом. Инам хай дӯстони азиз, иҷара боша анами хел уборка кардам. Иҷаша супоридам бугум уборка карда. Инам хел ҳама хонавоша уборка кардам. Якум этажа якта супоридам. И калидориам якум этажа уборка карда омадан гирифтам. Не парда буд, пардара худам вай карда будам. Духта будам барои ҳамин пуштишта ордора мемонем гуфта. Гулома шавҳарам иҷозат надоданд ки квартира биёрам. Иҷа боша ахирон боромон мондагӣ, борое ки маразелнида буд. Гуфтем ахирон худмон рафтанда мегирем мебарем. Инам хай дӯстони азиз, то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. Хай.